কলকাতায় এসে নবান্নে অখিলেশ যাদব, সমাজবাদী সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব মমতাকে পাশে নিয়ে হুঙ্কার দেন। তিনি বিজেপিকে নিশানা করেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো। বিজেপি এখনো পেন ড্রাইভের পেন ভোলেনি। বাংলায় মমতা ইডিকে পরাজিত করেছেন, এবার বিজেপিকেও পরাস্ত করবেন মমতা। বাংলায় বিজেপির পরাজয় সময়ের অপেক্ষা। বিজেপি জানে তারা এই ভোটে জিতবে না, তাই তারা এখন সম্মানের হার চাইছে। বিজেপিকে নিশানা সমাজবাदी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव। लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो उन्हें यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाए, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहाँ का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहाँ के लोग प्रेम के, रवेंद्र के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहाँ की मिठास जीतेगी, यहाँ की आदरणीय दीदी जीत कर जाएगी और हमारा पूरा सहयोग इनके साथ। ইতিমধ্যে আপনাদের যে ছবি আমরা তুলে ধরছি যে কলকাতায় এসে একেবারে বিজেপিকে নিশানা করেছেন অখিলেশ যাদব। এ প্রসঙ্গে পাল্টা তাপস রায় বিজেপি নেতা, তিনি কি জানিয়েছেন শোনাবো। অখিলেশ যাদব এই কথাগুলো গিয়ে যদি ইউপিতে বলে ভালো হয়। অখিলেশ যাদব বাংলায় এসে মমতা ব্যানার্জিকে খুশি করার জন্য কি বলবেন আমরা সেটাতে গুরুত্ব খুব একটা দিই না। এবং ওরা এই যে ইন্ডি টিম বা জোট তারাও তো আজকে স্ক্যাটার্ড। আর অখিলেশ যাদবদের তো এই এসআইআর হলে না অখিলেশ যাদবদের বড় মুশকিল। এই অখিলেশ যাদবরা ক্ষমতায় থাকে বা ক্ষমতায় আসে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে এরা নির্ভর করে মৃত ভোটারদের ওপরে, ভুয়ো ভোটারদের ওপর, নো এক্সিস্টেন্স ভোটারদের ওপরে এবং অনুপ্রবেশকারীদের ওপরে। এই যে লক্ষ 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 ভোট বাদ যাচ্ছে, অখিলেশ যাদব সেটা গিয়ে যদি ওখানে একটা মিছিল করেন বা ওখানে যদি বক্তৃতা করেন বা ওখানে যদি কোর্টে যান তাহলে সেটা ভালো দেখায়।